பெட்டிமுடி துயரத்திற்கு பின்பு மாநிலத்தில் தோட்டத் தொழிலாளி நிலையங்கள் சரி செய்ய வேண்டும் என்ற வாக்குறுதி கொடுக்கப்பட்டாலும் அது பொய்யாகவே முன் செல்கிறது. மழைக்காலம் ஆரம்பிக்கும் நிலையில் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள நிலையங்களில்தான் பீரிமேட்டில் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளிகள் வசிப்பது. பீரிமேடு தாலுகாவில் 2000 அடைக்கப்பட்ட 4 தேயிலை தோட்டங்களின் நிலையங்கள் தான் மிகவும் மோசமாக உள்ளது. வேறு எஸ்டேட்டுகளின் நிலையங்களின் நிலையும் அதேதான். சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு இடையே ஒற்றுமை இல்லாததை நவீனப்படுத்தும் வேலைகளுக்கு எந்தவித நடவடிக்கையும் இருக்காது என்று தொழிலாளிகள் நினைத்தனர். தொழிலாளி நிலையங்களின் துயர்நிலைக்கு தீர்வு காண மேனேஜ்மெண்ட் தொழில்துறைக்கு உத்தரவு கொடுத்தது என்றாலும் இதிலும் நடவடிக்கை இல்லை. தோட்ட தொழிலாளி நிலையங்களின் ஆபத்தான நிலைக்கு தீர்வு காண மேனேஜ்மெண்ட்டுகளுக்கு தொழில்துறை உத்தரவு கொடுத்திருந்தது என்றாலும் நடவடிக்கை இல்லை. நடவடிக்கை தாமதமாவதன் காரணமாக மேல்கூரைகள் கூட இல்லாமல் பல இடங்களில் പടിതാക്കൾ കെട്ടിதான் ഇവர்கள் തങ്ങളുടെ வாழ்க்கையை മുൻകൊണ്ടു செல்வது. ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ ലയത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്, പാത്രമൊക്കെ രാത്രിയൊക്കെ വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത്. ഇത് നന്നാക്കി കൊടുക്കണം സർക്കാരെ കൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം വന്ന് ഓരോരുത്തരൊന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പടുത എന്തിനാ ഒരു പടുത എങ്കിലും കിട്ടുവാണ് തൽക്കാലത്തിൽ ഒന്ന് മറച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ. രാത്രിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ പടന്ന് പാമ്പ് തേളൊക്കെ കയറി പോകുന്ന രാത്രിയിലൊക്കെ. ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പരിതാപകരമാണ്. ഞങ്ങൾ പേടിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാറ്റും മഴയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏത് അവസ്ഥയിൽ എത്തുമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആർക്കൊക്കെ ജീവൻ മിച്ചം കാണുമെന്നും പറയാനൊക്കെയില്ല. അതേ അവസ്ഥയിലാണ് കഴിയുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു നീക്കം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പലതവണ ഇങ്ങനെ ചാനലുകാർ വന്ന് അവരോട് ഞങ്ങളുടെ ദുരവസ്ഥയൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ വിട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒരു കാര്യത്തിലും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതേ രീതിയിൽ കൂടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയെന്നാൽ ഈ മഴക്കാലം എങ്ങനെയായി തീരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതിനാൽ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു 10, 13, 14 കുടുംബമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്. മഴ പെയ്താൽ കിടക്കാൻ നോക്കിയില്ല, ഭയങ്കര ചോർച്ചയാണ്. ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ അവസ്ഥകളൊക്കെ പറയാനോ. அடைந்து கிடக்கக்கூடிய தேயிலை தோட்டங்களில் ஆபத்தான நிலையங்களை குறித்துள்ள கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்று கடந்த வருடம் உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதுவும் நடைமுறைக்கு வரவில்லை. அடைந்து கிடக்கக்கூடிய தேயிலை தோட்டங்களில் ஒரு ലയം கூட പാതുകാപ്പാനதாக கிடையாது. ഇടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞ് ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയായപ്പോൾ അത് ഇടിഞ്ഞതേ പൊടിഞ്ഞവിടെ താഴെ കിടപ്പുണ്ട്. രാത്രിയൊക്കെ മഴ പെയ്ത മൊത്തം ചോരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കാനേ പേടിയാ. ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. നമ്മുടെ ആരോട് പറയുന്നവരൊന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്, പോകുന്നുണ്ട്, വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്താന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. எப்பொழுது வேண்டுமானால் கீழே விழும் லயங்களில்தான் மாட்டுத் தொழுவத்திற்கு இடையான நிலையில் தொழிலாளிகள் வசிப்பது. மழைக்காலம் ஆரம்பித்த நிலையிலும் இவர்கள் முகாம்களில் தங்க வேண்டிய நிலைதான் உள்ளது. 2018 பெட்டிமுடி துயரத்தில் 2021 கோழிக்கானத்தில் லயம் சேதமடைந்த தொழிலாளி பெண் மரணமடையும் செய்வதை தொடர்ந்து லயங்கள் நவீனப்படுத்த மாநில பட்ஜெட்டில் 20 கோடி ரூபாய் அரசு அனுமதி தந்தது. இதை நவீனப்படுத்துவதற்கு தேவையான எஸ்டிமேட்டுகள் தயார் செய்யப்பட்டது என்றாலும் மேல் நடவடிக்கையில் இல்லை. நியூஸ் பீரோ குமுளி.